अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह नमाज की दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में तशहुद और दुरूद शरीफ सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि, वस्सलावातु والصلوات والصلوات والطيبات 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 السلام 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 عليك 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 أيها النبي ورحمة الله، نبي ورحمة الله، نبي ورحمة الله وبركاته وبركاته وبركاته. السلام علينا، السلام علينا، السلام علينا وعلى عباد الله وعلى عباد الله وعلى عباد الله صالحين صالحين صالحين. أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلا الله، إلا الله. وأشهد أن وأشهد أن وأشهد أن محمدا 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 عبده ورسوله، عبده ورسوله، عبده ورسوله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. तर्जुमा: तमाम इबादतें अल्लाह के लिए हैं और बदनी इबादतें और माली इबादतें भी। सलाम हो तुम पर ए नबी, और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें। सलामती हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला, अल्लाहुम्मा सल्लि अला, अल्लाहुम्मा सल्लि अला محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى آل محمد، آل محمد، آل محمد. كما صليت، كما صليت، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. तर्जुमा इलाही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर रहमत भेज, जिस तरह तूने रहमत भेजी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। बेशक तू तारीफ़ किया गया बुज़ुर्ग है। इलाही बरकत दे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को, जैसे बरकत दी तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल को। बेशक तू तारीफ़ किया गया बुज़ुर्ग है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दुरूद पाक पढ़ने के बाद वाली दुआएं सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।